Yankaba TV channel ba nainai joto বিশেষ kai khajani ani kungthai bararok borokno ani khakhamma tai khatong thokma jotono kholomani bising pai yafar actually nang je kok sangka abo belai khe nangmani kok o jorao tamni male corona virus no toi hayung ganangai wana laja kiri laja aun bagai lockdown choli tongo ebong government central government state government je boroni instruction nogo tongdi sakno sep khlaidi tai nogo tongoi sakno sep khaimani bising tuino hani tai jotoni hangkrai no naragdi o je government instruction abo jagao basawino tini jong bahino hayong ne bisingo tibra hawo tibra hani bisingo ADC hnai rajak o hani tibra saro ajaga basawoi tini je kazang ke election na tongmani ngni manliya tai ngni mai ni karone tabo governor jorapayoi boni yago nakha tai boni yago nawoi boni systematic bo khoroksa administrator songkha obono constitution ni raijatoi tai raidao tongmani no khlaijagoi tong phiaba o jagao kabangma kokno salaigeo ba sanai tongo sai tongo abo janja jang musung tuin chao phiaba ang bahaino tabo ani musung tuino ba ani jata khakamani no ang hoito nongsungna phaikeba ang sanai abnagoi puila best sangkang kai obose jeta sang sini o বিশেষ খাই Indian constitution tongo o Indian constitution ni je raida 6 schedule obong hangkang kai changnugo বিশেষ খাই angasu ka constitution ni exwat lengya tam hangkang kan tharibo constitution boi tongo ajagao ang nai mani jeta Indian constitution ni abo tam nai 6 schedule rules about article 224 close 2 and 275 close 1 ajagao clear sejak tongo provision as to the administration of tribal area in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram o jagano bibagno khobjago 6 schedule ni jeta rules sangkang kai hiaba o 6 schedule rules ni jeta 14 tai 16 o jagao hangka 14 no sujak tongo je appointment of administrator hangka uni bagai je bishes kai kabangma no o 14 ni jeta pera tai sub pera no tui kok salajak kabangma bororok no tai 16 ni 16 pera ni sub pera 1 2 3 abono tui bo salajak phiaba clear sijak tongo je tamhnai kabangma political leader ok no views de kai bonong janjaja je council ni executive tongo borono no continuation khlaimano abo kaisa o ain ne bisingu no khobjako phiaba o jaga detail mane rujak krai karon tam himale borok to je kono council jori se borong economic yang kangka bibinno je mane o kabongkha tamnai durnitin kha afrung hangkangka government governor commission chongoi borong suspend khlairi mana engke suspend khlaimani pore hangkangka hai first election abuke 16 ni para 1 ni ewo saw haisi 16 para ni sub para 1 tai ewo saw jodi se malia hangkangka 16 ni para tuo saw tuo hangkangka bo administrator jetas namani administrator appointment khanani engke tau to already governor nai no paikha pera 2 no follow khlai nai paikha tai pera 2 no follow khlaioi tamnai bo already appointment khlaika jk rauno administrator hisabo engke obongkha tabo present situation engke phiaba je IPF tini je leader boroga je tamnai borok memorandum rakha je 14 pera ni sub pera 3 no 3 o ajagao state government means
स्टेट गभर्नमेंट बोलते असेंबली जुदि से गवर्नर साजेशन नायै जुदि से आबो डिसीजन ना खांखांखांखाय विधानसभा खरकसा कैबिनेट नि जे कोनो मिनिस्टार नो इंचार्ज खलायै आबो हाइको रान खलायदि मानो आबो खांखांखाय 14 नि 14 नि 14 पेरा नि सब पेरा 3 ओ क्लियर के सजाक दङ हाजे enga tabu phiaba administrator appointment khलायनानै आ जागाव 16 नि सब पेरा A1 नि BO क्लियर सजाक करे गवर्नर जानो खुशी बर्णना बो एडमिनिस्ट्रेटर सनायमान enga tawan kok kemo haje ko kabang ma एडमिनिस्ट्रेटर नते कबang लाजा ताखरो बुखरो आ जागाव जों नुगचिनि बुखो पाताल कन्या बसाका महाराजानो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलाय बनि लगी ताई कुबनि निउट्रल बरकनो नाहारै बाबाके खाय एडिशनि 6 मास जे इंटरिम पीरियड गवर्नमेंट जे गबो खायमानि गवर्नर यागो तमनि आजागा बनो साल फियाबा आबो आजा कुन असंबिधानिक करे फियाबा आबोनो तो इते खरसा साबुखा संविधान करे हिनै फियाबा अ संविधान आं अ जागा कयनानि मसंगो बुकुंबारा जारा लयार तंगैरो जारा कन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट तंगैरो बर कन्स्टिट्यूशन तयै किसा कक साना नांगो अ जाराव जरिसे बर कन्स्टिट्यूशन तयै क्लियर खलाय खांखांखाय अ जागाव नेता फेता बा निने जे कोनो पांच पीपल फनंतन कन्स्टिट्यूशन तयै बर क्लियर खामो अनबागे जारा कन्स्टिट्यूशन बिसिङो गोबांमा ताबो अन्तत स्ट्राइरिं बिसिङो जास रक दङ ताई सिनियर उकिल दङ सिनि मंगल बाबु सरक ताई गोबांमा एडभोकेट दङ हासे अनबागे अ कन्स्टिट्यूशन तै बर किसा आनि जता मते खांखांखाय बुकुं बारा रकनो क्लियरिफिकेशन रेना नांगमनि एसे कन्स्टिट्यूशन राइट ताम किन्तु ताबो बर सिदिं सिदिं दङमनि आबो साया फियाबा जे ताबो आनि मते व खांखांखाय ताबो एडीसी साबनि यागो खांखांखाय एडीसी साबनि यागो खांखांखाय ताबो जे कक सानाय रक बरकले साबनि यागो के मोजां जागबा आबो सानि खेते कैसे क्वेश्चन साबनि यागो खांखांखाय एडीसी नो मोजां जा कुंथाय बारा रंग यागो दा मोजां जा ना कुंथाय कलर रंग बागे बो यागो दा मोजां जा ता फातानि कक बरक माया रकनि यागो र खांखांखाय दा मोजां जा बबो खे मोजां जा आबो सानि ताबो संगानि मुसुमानि खांखांखाय जारा कक सानाय रकनो फियाबा ओ जागाव क्लियर जाकरे जे बो चीफ रिटायरमेंट चीफ जस्टिस ना नांनाय एडमिनिस्ट्रेटर ना खांखांखाय बो जे आईएएस ऑफिसर ना नांनाय आबो कोनो ओ जागा मेंशन नु गया ता कन्स्टिट्यूशन मा याते हाइसे जे पढिनाय माला नु गया जे तामनाय बो एक्स चीफ सेक्रेटरी ना नांनाय आबो कोनो ओ जागा मेंशन करे तबे गवर्नर सैटिस्फैक्शन खांखांखाय बनो बसंमा फियाबा ओ जागाव खांखाय क्वालिफिकेशन ककसे क्वालिफिकेशन बोलते बो भाई क्वालिफिकेशन बोलते बरक काहा जे तिब्रासन सम्पर्क सिनाय तिब्रासन बो भाई के डेभलप खलायगां डेभलप सामदांखा के तिब्रासन बागे डेभलप खलायमाननाय ए या भाई क्वालिफाई बरक आबुनो न आसुग्र खांखांखाय बो एडिसिनो means bukung mara rokna dai boka hangke ti saiman nai obonani wan chukmani obonani jata saiman man hase hingke tabu grom si do jaga ani mote ang tinta category ni qualify borok na o jaga sanai jara nai tongai takho bukhoro nora abno wan so nai nai tabu grom si do jaga phai sok baikya number 1 hangke raja no chief administrator khlai de nai Eka raja qualify dan na qualify ya. Abuno toi angkisa kok sana ani. Tabu rom jadi number 3 gang kai je qualify borok administration no asukja. Tibrasa kabang ma IAS officer retirement dongo. IPS officer retirement dongo. Borok da qualify number 2 gang kai. Number 3 wo gang kai to already songi ki ka jikerao ex chief secretary both Tripurani Khoroksha ex Kasam chief secretary piaba bo Kasam chief secretary mi thanga
Tripura busu zora toi boni amalo boni cinta darawo Tripura sarok ni bagai hangprai wan suka abuno wasang boni jata boni jata bo jagao IS officer ni family pesone Tripura sarok man na siknai jodi se ex IS officer no jodi se rodi hini sanan thangkang kai bobusu zorte Tripura sarok ni সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তো কারণ মতো Tripura sarok ni hangprai ni samung tangnan bagai se chongnan lebono abu bama na siknai hese henge bo je chief secretary bo je puila tabu rom chede hoito SDM থেকে শুরু খানা SDM DM abu haike kai tabu rom chede joint tamnai commissioner gang kai principal secretary abu haini abu haike chief secretary apriyo to Tripura sarok ni bagai bosu jarte bone boni kaham activities boni jata work go abu no man abu se boni qualification Gawani bagai tabu rom chede o jagao jata good better best kaisa kokto kaham kisa kaham joton chai kaham best nganga joton chai kaham engka tabu o jagao good best administrator sabungi man ani mote o nganga best administrator raja nungi man Tripura sani সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হানি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা Tripura sani বাহিকে কাহাম খাইনাই অভিজ্ঞতা রাজা নঙ্গি মানো কারণ বছরাইনি মানো ব রাজবাড়িও আসাইও কারণ তাবুরম ছিল আং নিজিব প্রদোট আনছে সারাইনাই কিন্তু ফিয়াবা বনছে সারাইফনা আং আসাইও বলং বিসিং বেরানি নগ বসাইও রাজবাড়িও আজারা সাহা ববায়ান ডিফারেন্স আনবগে রাজা প্রদোট জডিসে 100 গুণ ছি দং হাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই আজাগাওয়া আং 2 গুণ সুদুদা আনি অভিজ্ঞতাও তংনাং সন্দেহ দং যেটা কবি কক খাইছে আং নিজিন চিগার খাই রাজানে 100 গুণ জডিসে এক্সপেরিয়েন্স দং হাঙ্গাঙ্গাই আজাগো আনি ব্যক্তিগতনি আং 2% পুনো তোরা দং আং সন্দেহ দং কারণ তাই বনি রাজবাড়িও থাঙ্গাঙ্গানছে বনা রাজবাড়িও আং ইয়াকুংসে বেরনা রংরা ইয়াকো আংকাকে বনি বসু জরাতে বনি অভিজ্ঞতা দংলাই আজাগানো মানে তামনাই কবানসে আকাশ কুসুম মাই তাবু গ্রম সিদি তেকাইছা কবাং Tripura sarok dong puila ma 2 pass khalakya aun pore external lakha abuni pore hangkai bo BA final lakha aun pore boye TCS pa porikha ka TCS kha aun pore tamnai bo IS officer ngai retirement kha boni অভিজ্ঞতা তং কুকনাই না জিকে রাউনি অভিজ্ঞতা তং কুকনাই Tripura san সম্পর্কে এটা তা সাব সেকেন্ড পজিশন ফাইমান যারা বুকুং বারা Tripura sa kabang tongle neutralize যেমন আগে কবা খাইতাংনাই DIG SK Dalong taw bon ko klai tong IPS officer tawron jede corona ni de borma IAS officer bor klai tong neutral bor to kono baksa IAS officer hoyto political thangi ba ba hingmano jara neutral nga tabu gron jede angsa musungman ngangai ba ani jeta biusong hangangai তাবো এসকে দালং করোনা নি দি হাই নি বড়রক নি দা Tripura san সম্পর্ক অভিজ্ঞতা তো কম নাই না জিকে রাউনি বরং সুই নাই দিয়া হইছে গানি অঙ্ক বলে নাম্বার 2 গাঙ্গাঙ্গাই উজে কুংথাই বারা IPS অফিসার IAS অফিসার বড় 2 নাম্বার খবজা হইছে জিকে রাউ গাঙ্গা তো জাস্ট ফর্মালিটি সেজমি মেইনটেইন খানে বনি যেটা IAS অফিসার নি যেটা বজে খাই থাকমানে আবনো সিমছে ব মেইনটেইন খাইনাই কিন্তু ব গঙ্গানগর নিনে গন্দা সরা বা বাহাই বিসিং বাসং Tripura sa বাবা হাইকে চলেই দং হা বনে আবনি সম্পর্ক সে করে আজাগা বাবা হাইকে ডেভেলপ মানে ব আজাগা থামিছে নাইগলা ব 6 মাস ইন্টারিম পিরিয়ড যে ব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চংজাখা আবুসে ব ছিগলা গে বাহাই কেং নাইবা কারণ বাবে অমনতই जों সালাयो যে কল বাংলাयो বা কনস্টিটিউশন ছিয়া হাই রকমলাই কনস্টিটিউশন তো আজাগা তো পুনো একটা যে মহাই কোয়ালিফিকেশন নাঙ্গো মহাই কোয়ালিফিকেশন নাঙ্গো নয় ও 16 নি তামনে 1 নি সাপেরা 1 নি বিও কোনো মেনশন খাইজাকরে আবো হাই গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই তাবু গ্রনছিদি ও জায়গাও যেটা অবনতি সেইতলাংমানো যে তামনে ও জায়গা যে সাপেরা বল তাম উতং সেজাক তো ও জায়গা ক্লিয়ার সেজাক তো হাইছে ও জায়গাও মহাই খাই 16 নি সাপেরা 1 নি বিও হ্যাঁ কোয়ালিফিকেশন তো তাবু গ্রনছিদি কক্ষে মহাইছে চিনে বড় তাবু ব অবাইকে সোমওয়ান সুগলাই দংলাইখো
additional salungna ni bagai hang kai tibra sara qualify sing yakho abo hije bujunga klai le taburam jide tibra sa ex IAS officer IPS officer bor qualify ya tini raja bo qualify ya sau qualify hangka ba u patani kokorang maya kung thai kolak ba barong qualify hang kai ba additional obas tam sinai asuk se chini bokro ba taw porjonto sangwan chungna rinya hingga tahu mana tamnai ang to mudah-mudahan tamnai guarantee ring saya mana hasil 5% additional or je administrator je sistem ba governor song khani wo 5% pun development nang ya representative ini finai borok to janja ja area o thango khlayo abo haike khaise busuk percent development ba hingga ke borok chera sugana bo to taw tom chira bor tla tongana aku iso thangana khomulonga thangana a jaga phaina aboni parebo bokuno ayeng gonda sora nuna sora ke kakra sora a jaga bo thangya ga jaga to thangya ka agortla bai khomulonga la shumai ba tam develop nai ba hangke sung jara tabuk jike rauna XIS officer nango ba tabuk rom chide X judges rok ni koksaw baksa ro X judges bukung kolok bukung barakus khre hingga bukung kolorong dan nung calu di nih payment klaim le additional nung punya yaprir money klaim le sentang wanso sentang koksa sini fuser tamo abu baba hike wanso lai baba hike tamu klalai bakoro ka habia kun wanso maya e position sentang tai abu takasya koksa na musmoga ba hai dabu the governor to administration sampai kira dabu je sanai tonglai mani ba je kok kasu jong bonor di hai bonor di ba bo man thai o samani awon dakte se katal khate se admission slam de man slam pai kha pai se dabu gate se slam pi da man pi na sanamoi mai yakuno kri গণতন্ত্র দেশ গভর্নর জরি যেই ছাকলাই কাং কাং আউ তাও গ্রাম ছিলি জিকে রাউনো 10 দিন চালু রাখা বা 15 দিন চালু রাখা কাং কাং aw bai kaham yang kangka sose kaham ngan bagai ko tangi selai me yang aw to governor ni jata tamna ichang khai sabo governor ni ichang ka tai rajya sarkar ni baro sahjogita ni proshno tongo gaon bagai o jago state government ni jata jara chief minister ba deputy CM borok ni wan sukmani kotor ngan nai abo hangge to abo hangi mano eta governor bo hang da governor to state government ni saison ban choli na heche hangge jori sabo hangge mai tam tong heche kahamnan bagai hingga jefrupon mano haise hingga abo tau bono tai 6 mas nama tonai abo kuno are a 6 mas ni bisong kabama corruption ka kuno samjo joli liya boro mai samasa liya hangga kai a administrator no bai ka suri tani man ba abo sulaimano ba abo kuno o jara constitution abo kuno kre osung ni bisong tam hangga kai maximum 6 month administration songmano এবং আর 6 মান বিসিংও যদি যে ফ্রেশ ইলেকশন খলাই যদি ইয়া পরিমাণ খতম মান খা গে যদি যে মায়াং খা নেক্সট 6 মান বাগৈ বহাইনে হাই চঙই মান ফিতা টোটাল 12 মান অন্তত গভর্নর আবাইকে রান খলাই মান হাইছে অবহাইতা আর দাবু এক্স চিফ সেক্রেটারি no ja asur mani abo ki daw bo angle te asur jakhana ni nu wa chuni nasing mungta abo ki buskang election ni rajniti faida ni bagai asur jakhana kukuboi na develop khanya boi asur jakhana না অ্যাকচুয়ালি আবনো তুই যে তামনাই ছয়ছয় তামনাই ডেভেলপ বা ববহায়াং আবনো লে ক্লিয়ার খাং আংনি জিবো সাইমি হাইছে তাম খাবো ফর্মালিটি মেইনটেইন খালাইনো খালাইজাখা ফর্মালিটি মেইনটেইন বাহাই তামবা চেয়ার টু চেয়ার মানে অ চেয়ার হাংকাংকাই অ চেয়ার আচুংনাইনো উতে কাছে চেয়ার আচুংনা নামো মানে আবো বুংহাং না সিগিতা হাইছে সামুং না সিগি হাইছে তাও বখরজ চিফ সেক্রেটারি চেয়ার আচুই থাংজাবলে গাউন বাগৈ জরিছে চিফ এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে এডিসিও জরিছে আবাইকে চংমান থাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই উচিয়ারা আচুংনাই রংনো অরা আচুংনা নাম আন বাগা আবুং হাকে জাস্ট ফর্মালিটি সিম মেইনটেইন খাইকা তাই ফর্মালিটি তাই প্র্যাকটিক্যাল আবু হরবাইছা আন বাগৈ আবু ফের হইছে গা জায়গাও আং বিশ্বাস খাইও আ জায়গা কোনো বিজেপি নেবা জায়গাও রাজনৈতিক ফায়দা বা আইপিএফ তিনবার রাজনৈতিক ফায়দা আর তো মানানি কিছু করে কারণ আবো জাস্ট ফর্মালিটি মেইনটেইন খাই ফর্মালিটি নংনাই আ জায়গা কোনো প্র্যাকটিক্যাল টং লাগতা হইছে গা জায়গা কোন রাজনৈতিক খাইজানি বাবে আবো হাইকা আসুরো আবু লেং মানে নুহু জায়গা এবং বত ফাতানি বড় জায়গা রাজনৈতিক খাইনাই বুয়া গান বাগে আবুনি বেশিং তুই কিতাম রাজনৈতিক খাইনা তাম্বা আবু নতুই কোন রাজনৈতিক আবু রকলাং নকরিয়া ngate pai thako kaisa sungmo
ओमफ्राय दाबो जे त्रिपुरायाव जे कर'ना भाइरासनि जे एफेक्टेड बा तमानि आबो तै लुकुरं थानि ताम कबंनाय ताम कयनो कुनु कयनो मुसमा तो na tabuk abono to yani konyang mo songman ka mo haino corona virus ka botai pai flaya bo permanent tong flai piaba corona virus ni yak ni kati tong na ning kang kai tabuk je India government state government je instruction do abono ek number sum palan na khane piaba abono sum conscious man busi man na hece taborong che lockdown dei tong ka kintu lockdown dei tong kono miya tinibo o jaga o se normal khen choli tong khediba बाजाराव थांनि दङ गारि घोड़ा बाय चलि दङ बाय तां थांगे निजिनि कनसास नांनाय सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायनो नांनाय गां 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 गांनि नै तामनाय फातरा नखरका गाबं सुमं बिबां नगो फायगां गां गाबनो खुगुय सुय सैनिटाइज याक सैनिटाइज खालाय बा बायके खाय जों वास खालाय जों बायके मेंटेन मा खायनो आबा हाय गां गां गाय जों कोरोना भाइरास नि थेके यगै मान गां ताकासे सिनि बिसिङो ताबु जे सिचुएशन फाय दङ आबा बायके बेलायके किरमा सिंसा যেমন আং খানাকা তাবো গ্রম ছেড়ে বা ইউটিউব রব নুখাতা নরং বেশিং তৈন যে তামনাই আয়াঙ্কা জামথং পারানি ফেমাসা পারানি বড় রঙসে পারাসে কারলিয়া বলংসে রুগী রহলাইছে মুসুক তো অন্য রুগী রহলাই মাহাই আবো খুব ডেঞ্জার আরে বত ছোট হোক নিনি পারানি বড় বনিনি তাখো বনিনি বুখো আউন বাকি ববো কাইছে বড় নং বড় তা ভাইকে ভাইকে বিহেভ খালাইবা তাও বড় নङा ভাইকে রুগী রহ গাং 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 গাই নङाबो যে করোনা থেকে কাটি মানে রাবি আবলে ববাই নং অন্তত 1 মিটার ডিস্টেন্স নারাগৈ নং বনো যদি ছে কক সাপনো আ করোনা নিন থানি ফাইমিয়া আউন ইনস্ট্রাকশন ব্লে তাবুক যে নং বাই আং 1 মিটার ডিস্টেন্স নারাগৈ কক সাই দংখা নিনার করোনা তংফানা এফেক্ট নিয়া তাম খাঙ্গাকে তাবরন যদি ও তামে মার্ক নং মা থপনাই আং মা থপনাই গাবনি বিसिं তৈন आ জাগাও কনসাস ফাইনাই গাং গাং গাবন হেন তাই যে মানে তামে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস তুই ক্লিন তুই যে জঙ্গা বাইকে অ্যাওয়ারনেস তুই দংখা আইকেন পাইকে nga bono bolongo rugi hona na yable nang hang gang kai aw bono kaisa nogo tondi to samung nong rudi hai samung nong ri aw se bono ro ro lai kya bai ka abu to omano bi bla ba hinga ke sung bai ke do kha noi sung porisheri manai lai siu haise ebong sung do kha hanjabi me haise jeto wan je ro sung upojati nei mani a upojati ni meaning is sung mane sak samna so upojati slawi to maklai sak samna so sung upojati goshi to maklai sak samna so chini tamnai behave ni bisin toy जों उपजाति नि गसिमा कलाय आबो हाइरो दालाय के आउन बा आबो हाइरो तां जाबायदि जतन नां कबबो जे तामनाय फाइगां हांगा सोशल डिस्टेंस नारगै बरनो न खालि ओपन तंदी बा सुबादि बा जुरि से बनि तामनाय पजिटिव रिजल्ट फाइगां हांगा बन सिस्टेमेटिक जे गभर्नमेंट खालाय दङ हांगा जुरि से नेगेटिभ हेत कक्रिगा क्वारेंटाइन बो हाउस क्वारेंटाइन बो 14 दिन तंनाय 14 दिन तंगनि परे हेत बनर करै बो सिजाकनाउन परे एस ए नॉर्मल कक्रै nga phiwa ta kasha tabu je miyang social media onoka je sini corona kare hai kare awiya jata government ka hamde hi shon na wino ba ka hamde ba ni borong na roti fekya borok ontoto 14 din phana bora jaga o khalogoi tongna nangnai tai ni jini shep ni bangino borok bibak no systematic go tonghang khang kai sao phiwa nang tabu gram sidi an thani corona kare hai kare nang bahai sai man nei ba गाउनि बागै आबुरक सायाव अन्तत नों गभर्नमेन्ट निन बागै काहामनि बागै नना जागा तो चारो खारो नन चारिया खरिया दंयाब्ला हयतो माइके पे किसा मासान हाय बा कबना आनो जलिमान हायसे मुसक सै हने कमेन्ट खाइमान खलाइदे ककरा नि कुना आपत्ति क्रे तंका आं खरकसा बरक द फानि बा तिब्रा द फानि बरक नि आं बायके मासा आउन बागै से अक खाय गाउनि बागै न अन्तत पके तामनाय आबो हाइरक नि आखेसा गता कैसा जे चिनि राजा न तो जाबा के सालाय माने अब बेला के लाइसे माने छिंसा चिनि राजा अब चिनि राजा साउन बागै बनो तो जों हेरें फेरें जों कक साना करै एबं अब के हेरें फेरें कक साकां खां गाय अब बेला के लाइसे माने छिंसा अब चिन से लाइसे माने छिंसा आन से लाइसे माने छिंसा आनि राजा न साउ रेसपेक्ट लानायबा आं मार बायसे गाउन बागै राजा ताउसु जरा जे सुबाय सांखाय दङ आउ बाय तो तुलना खायजानाय कासे करिखौ गा जागा कन्फ्यूजन हांगां गाय बनो तो कन्फ्यूज तो हांगां गाय बनि जिबो सावै बुखावा जानाय मियां बनि कक नखा बबुखावा जाक नहाय गान बागैनो तामनाय अबो आबो हाइरक जायाता गान बागै जतन थाने आं कबमु जतन सोशल डिस्टेंस नारगै नगो दङै सोशल अवेयरनेस दै काहांमेन बागै वानसुक दै बुनि जागा एदिसि तार दै तिब्रसन नारगै अबनानि कयमु हामबाय जतन